interchangeably, ada orang kata lung function test tu berbeza dengan spirometry. Okay. Ada orang kata lung function test is a very big umbrella. Bawah dia tu ada macam-macam test berkaitan dengan lung function test. Okay. So, tak kisah nak guna macam mana pun, tetapi biasa yang kita faham lung function test tu adalah spirometry. Itu yang normal orang faham lah. Okay. Tapi biasanya kita akan cakap, kalau kita nak lebih faham lagi, spirometry tu is part of lung function test. Okay? Sebab untuk mengetahui fungsi paru-paru tu ada banyak lagi test. Bukan sekadar spirometry. Spirometry tu part of it. Dan bila kita fokus kepada occupational setting lagi kecil skop dia. Okay? Nak tahu dua benda ya, obstructive atau restrictive. Okay? Dia tak payah nak tahu ada PEFR, FEF 25 to 75 yang sebagainya yang banyak tu. Okay? Itu bukan part kita, bukan dalam kita punya management, part dalam occupational health. Okay. So, dalam lung function test kita nampak ada beberapa juga test yang lain. Antara yang utamanya adalah spirometry, which is part of it. Kita nak melihat dynamic of the lung volume, kita nak tengok FEV1, nak tengok FVC, okay, dan sebagainya. Okay. Static absolute lung volume tu ada mesin lain. Bronchodilators, bronchial challenge test ni digunakan as adjunct ataupun kata apa, semacam satu part of spirometry, okay, especially kalau kita dapat detect kita punya subjek tu ada obstructive symptom. Okay. So kita gunakan bronchodilator untuk kita challenge dia. Kalau katakan semasa pre-bronchodilator dia ada obstructive, kalau kata post-bronchodilator dia dah dapat elok normal, dan kita katakan the cause is from the obstruction. Okay. Kalau kita bagi macam mana pun sama, dan bukan obstruction lah. Okay, sebab kadang-kadang kita boleh dapat case yang mix. Maksudnya ada picture of restrictive, ada picture of obstructive. Okay, dan itu yang kita kena investigate lebih. Dan seterusnya ada juga test diffuse capacity of the lung ataupun dalam singkatan dia DLCO. Ini banyak digunakan especially kalau kita dapat spirometry tu ada restrictive pattern. Okay, kita nak tengok apa masalah pada paru-paru tu. Okay, the structure of the paru-paru. Okay. Maksudnya kat sini, normalnya kita DLCO ni dia akan diffuse dengan cantik. Maksudnya kalau katakan normal structure of paru-paru, alveoli semua normal, tak ada masalah, then dia akan diffuse dengan cantik lah, masuk ke dalam darah kita. Untuk kes-kes orang yang ada pulmonary fibrosis, ada isu pada paru-paru punya structure, dan DLCO dia akan kurang. Okay. Di mana affinity of dia nak diffuse dia punya gas tu daripada udara dalam paru-paru ke dalam darah tu akan kurang. Okay. Itu antara salah satu cara untuk kita confirmkan restrictive pattern tu datang dari mana. Okay. Dan arterial blood gas kita nak tengok oksigen, kandungan oksigen ataupun carbon dioxide dalam darah kita. Kita boleh tengok pH juga kat situ. Okay. Dan ada test of lung mechanics, resistance, compliance, okay, distribution of ventilation, maximal respiratory pressure. Okay. Ini semua part of it saja, banyak lagi sebenarnya, dan apa yang kita nak fokuskan lebih adalah pada spirometry. Okay. So, spirometry ni umum dia adalah kita nak tengok the rate at which the lung changes, okay, volume during forced breathing interval. Maksudnya kita nak tengok dari segi volume dan juga dari segi rate semasa nak keluarkan volume tu lah. Okay. Dan yang paling utama parameter dia, yang betul-betul kalau tengok mesin banyak parameter. Okay. Tetapi yang kita utamakan ada beberapa saja, iaitu FVC, which is forced vital capacity. Kita ada FEV1, forced expiratory volume at 1 second. Kita ada tengok ratio antara FEV1 dan FVC. FEF 25-75 dengan PEF ni mungkin kurang dipakai. Okay. Tak pakai pun sebenarnya, tak ramai orang pakai. Okay. Biasanya kita pakai yang 3 ni, yang depan ni. Okay. And then prediction equation based on age and height, and different equation based on gender and ethnicity. Okay. So ada 4 parameter yang penting untuk kita wajib key in dalam kita punya spirometry tu. Yang pertama umur, age. Yang kedua dari segi tinggi dia, height. Okay. Gender dan juga ethnicity. Okay. Kenapa penting? Sebab kita nak relatekan dengan reference kita tu. Okay. Yang kita tahu, spirometry yang kita baca ni, okay, yang kita tiup ni, dia akan bandingkan kita punya result tu, result yang sebenar dengan result reference. Okay.
macam mana dia nak refer reference tu, dia kena ikut pada umur orang tu ataupun tinggi dia, dan juga gender dan ethnicity. Empat-empat dia gabung lah. Okay. Contoh dia akan kita buat untuk orang yang umur 25 tahun. Okay. Lelaki, tinggi 170. Ethnicity katakan Southeast Asian. Okay. So komputer akan try to generate apakah normal pattern ataupun LVC apa yang normal untuk at that particular age, height, gender and also ethnicity. Okay. Dia dah ada siap-siap key in. Okay. Dan ini merupakan satu data yang besar, reference ni, okay, yang biasa kita pakai adalah ATS, which is from American Thoracic Society. Okay. ATS ni dia data dia kebanyakan dia daripada US. So kalau tengok dia tak banyak lah macam Southeast Asian, Indian apa semua tak ada. Dia ada Caucasian, non-Caucasian ataupun African American. Saya pun tak ingat macam tu lah, ada beberapa saja. Okay. So data tu sebenarnya banyak. Okay. Dan kalau kita tengok sebenarnya setiap negara ada data tu. Cuma beza dia sama ada orang negara tu nak kumpul ke tidak. Even macam Malaysia, kita ada data untuk setiap data normal, reference ni untuk setiap lelaki, perempuan, umur, tinggi sebagainya. Okay. Tapi kita tak publish lagi lah. Okay. Dan ini antara kriteria yang penting semasa kita nak buat spirometri. Okay. Antaranya dia akan tanya, you nak guna kriteria apa? ATS ke, GLI ke, apa semua banyak lah. Okay. Contoh macam Singapore ada, Indonesia pun ada, even Thailand pun ada sebenarnya. Okay. So nanti petang saya akan tunjukkan saya punya software yang kami gunakan. Okay. Dan kita tengok ada banyak sangat dia punya reference. Okay. Dan biasa yang kita gunakan yang terkini, yang terbaru adalah GLI, Global Lung Index, saya tengok pernah. Okay. GLI ni dia cuba nak gabungkan satu dunia punya reference, okay, daripada Amerika, daripada Southeast Asia dan sebagainya. Dan kalau tengok dalam GLI tu, bila kita nak pilih ethnicity, ada banyak pilihan. So kita kena pilih lah yang mana yang terdekat dengan locality kita lah. Okay. Kalau macam dulu, gunakan ATS kriteria, mungkin kita akan pilih non-Caucasian, itulah paling dekat. Okay. Tapi nak membandingkan kita dengan orang kata apa, demographic anthropometry orang di sebelah sana. Okay. So bila macam tu mungkin boleh banding tapi tidaklah terlalu accurate berbanding dengan kita buat sendiri dan kita bandingkan. Okay. Dan di Malaysia sebenarnya data tu ada, cuma dengar-dengarnya dia dalam proses untuk gabungkan dan diletakkan di bawah GLI. Okay, later on boleh Google lah GLI tu apa dan boleh baca apa antara dia punya reference data yang ada. And then untuk GLI ni juga, untuk kriteria ni kadang-kadang kita kena tanya dengan kita punya provider, okay? Orang yang provide kita dengan spirometri tu, okay? Sama ada ATS ke, ada GLI dan sebagainya, okay? So kalau kata semua tak ada, paling basic kita menggunakan ATS, okay? Which is American Thoracic Society. Itu yang kalau kata semua benda tak ada lah, okay? Because that ATS tu antara yang paling established sekarang ni. Okay. Dan di dalam spirometri kita ada flow volume curve dan juga time volume curve. Okay. Kita akan tengok lepas ni lah. Okay. Dan benda-benda dua-dua ni ada dia punya very specific karakteristik untuk ditunjukkan dari segi restriktif dan juga obstruktif. Okay. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay. Kenapa perform spirometri? Umumnya adalah untuk mengetahui measurement of the lung function. Okay. Itu umumnya. Okay. Kita kena letak tujuan umum dan juga tujuan dari segi occupational health. Okay. Kita tengok antara tujuan lain adalah untuk detect early lung dysfunction. Okay. Early lung dysfunction ni lebih kepada fungsi, bukannya secara anatomi. Okay. Contoh, kalau dia punya paru-paru tu tak rapuh sangat, tetapi dari segi fungsi dia kurang, dan kita kena check. Okay. Sebab kadang-kadang anatomy wise ni kita guna contoh X-ray, kita tak nampak apa-apa. Okay. Mungkin kena guna CT scan dan sebagainya baru nampak ada changes. Okay. Itu lebih mendalam punya investigation. Tapi kadang-kadang kita guna spirometry, kalau ada dia punya lung function dia tidak berapa bagus, correlate dengan clinical exposure dia ataupun simptom yang dia ada, dan kita boleh indicate lah ada something wrong. Okay. Identify high risk smokers, itu bergantung. Ini lebih kepada MQUID ni program. Okay. To classify the disease as restrictive or obstructive, especially dalam kes asma dan juga COPD. Okay.
Dan juga kalau tengok kat sini, dia ada digunakan untuk assess the disease severity. Okay? Maksudnya kita tahu obstructive especially kalau katakan dia ada percentage dia. Contoh kalau FEV1 dia kurang daripada 70%. Contoh FEV1 FVC. Okay? FEV1. So kalau kata kurang 70%, mild. Kurang daripada 60%, moderate. Kurang daripada 50%, katakan severe. Okay? So benda ni adalah kita nak classify the disease punya level. And then from there kita akan go through apakah cara untuk kita manage dia, apa rawatan dia. Okay? Dan untuk untuk compensation punya purpose, benda ni lah yang akan digunakan untuk calculate berapa kita nak bagi kat dia. Okay? So itu antara sebab ni lah kita classify dia restrictive, obstructive, mild, moderate, severe dan sebagainya. Okay? So seterusnya dia kata to determine the effect of drug treatment. Okay, ini lebih kepada asma lah ataupun COPD. Contohnya kita tahu di awal kita dah diagnose dia, masa tu kita buat spirometry, dia dapat moderate obstruction. Contoh, kita bagi dia rawatan, lepas 6 bulan kita buat balik, kita punya dia punya spirometry, kita dapat dia jadi mild. Okay. So maksudnya kat situ ada improvement. Okay. Kalau kita buat makin jadi severe, then maksudnya ubat tu tak bagus ataupun tak menjadi pada dia. Kita kena tukar kita punya monitoring pada kita punya way of treatment. Okay. The same goes to monitor the progress of the disease. Okay. Maksudnya kadang-kadang kita nak tengok sama ada dia makin drop ataupun naik. Okay. Dan kita juga dalam case occupational setting, kita nak monitor the progress of the lung function. Okay. Contoh kalau dia baru masuk tempat kerja, expose pada silika, baseline spirometry normal, then kita buat contoh every year ke contohnya, kita akan tengoklah sama ada makin drop ke ataupun normal ataupun tidak. Okay. Because we know dia akan expose dan dengan banyak, so kita kena monitor. Okay. Dan last kali dia kata PEFR. Okay. PEFR yang digunakan yang sekali tube saja tu, may underestimate the degree of airways obstruction and cannot differentiate between obstruction and restriction. Of course, PEFR ni dia tak ukur vital capacity. Okay. So kita tak boleh nak tahu sama ada dia adalah restrictive ataupun obstructive. Okay. Kalau katakan PEFR tu sekadar FEV1 sahaja. Okay. So kita tak boleh nak benchmark mana-mana tempat. Okay. Itu antaranya lah. Okay. So bila kita buat spirometry as a part of general patient health program, okay, especially dalam kes-kes health screening program, health surveillance program, okay, untuk buat medical surveillance contohnya, ataupun untuk buat contoh macam medical surveillance ataupun normal health surveillance. Okay. So dalam kes medical surveillance, nak ditumpukan kat sini, yang menjadi satu kewajipan as a regulatory purposes adalah medical surveillance per se. Okay. Bukannya spirometry itu sendiri. Okay. Spirometry is optional. Okay. That spirometry ni sebenarnya tak disebut mana-mana pun di dalam akta. OSHA ke, USH ke, dia tak sebut betul-betul spirometry. Okay. That's why kita katakan dia bergantung kepada, dia bukan satu kewajipan, is optional, but kita buat kalau katakan contoh dia dapat chemical tu from inhalation dan kita buat, jadi okay, tak ada masalah. Okay. So kita bergantung pada situasi. Dan kita kena tengok juga contoh macam silika, dia lebih expose banyak daripada paru-paru, pada inhalation, dan kita tahu dia akan efek paru-paru dengan cepat, dan it is keperluan untuk kita buat jugalah sebenarnya. Okay. Itu tengok pada medical surveillance. Nak kata kat sini, spirometry is not a compulsory under akta. Dia tak mention pun di bawah akta OSHA ataupun use regulation dan sebagainya. Okay, belum lagi. Dia tak macam audiometry. Audiometry memang specifically mention what is the indication, siapa kena buat, bila kena buat dan sebagainya dalam kita punya peraturan ataupun regulation. Okay, itu perbezaannya lah. Okay. Dan dia kata as part of pre-employment screening, yes of course, biasanya kita akan buat untuk pekerja kita yang nak masuk tempat kerja. Contohnya confined space, masuk kerja dalam expose pada silika, ataupun certain macam Petronas pun dia akan suruh buat screening, spirometry, okay, as part of the screening. Okay, kita nak tengok kalau katakan dia dapat very severe obstruction, okay, dan kita kena investigate. Okay. Tapi biasanya apa yang kita buat ni adalah sebagai
Satu, untuk screen siapa yang teruk. Nombor dua adalah sebagai baseline. Okay, if anything lepas ni, kalau jadi apa-apa, kita buat test tu sekali lagi dan kita boleh rujuk menggunakan the baseline yang awal-awal sebelum dia masuk kerja. Okay, so seterusnya for health insurance screening, in general health insurance per se taklah banyak digunakan, tetapi untuk claim SOCSO, yes, kita akan banyak guna. Okay, sebab kita nak tengok stage mana. Okay, sebab bila claim untuk contoh occupational asthma, okay, nak claim SOCSO, kita nak tahu apa degree of impairment. Okay, kat situ kita nak letak dalam jadual tu berapa persen impairment dia. From that percentage of impairment yang telah ditetapkan, kita akan calculate untuk berapa banyak kita nak compensate dia. Okay, itu memang banyak digunakan SOCSO. Kalau kita tengok dalam guideline cara kira SOCSO tu, dia memang akan ada jadual dia, berapa persen, dan kita akan bagikan stage of impairment dia lah. Okay. And then as a regular check for employees working in high risk environments for lung disease, yes, of course, especially pada orang yang kerja yang involve banyak pada mineral dust. Last one is clinical studies, lebih kepada epidemiological studies, whereby kita nak contoh monitor pekerja yang bekerja di kilang teh yang banyak habuk, proses lebih daun tu banyak habuk, dan nak tengok adakah ada kesan sampingan terhadap fungsi paru-paru contohnya. Okay, so banyak digunakan semasa itulah. Okay, dan kadang-kadang juga ada yang digunakan untuk pre-operative assessment, maksudnya sebelum masuk operation kita nak tengok capacity of paru-paru dia, okay, sama ada okey ataupun tidak, sebab bila masuk operation tu dia akan induce untuk dapat bius. Bius tu sebenarnya kadang-kadang boleh juga bagi kesan sampingan kepada paru-paru. Even operation tu sendiri kadang-kadang boleh memberi kesan sampingan kepada pernafasan. Okay, itu antaranya lah. Okay, this is the most important part. Bila kita katakan siapa kena supervise, okay, to be honest, memang doktor kena supervise dia punya staff, okay, especially in terms of teknik, dan juga dari segi result tu mungkin taklah sangat, okay, sebab kita tak expect pun our nurse, our MA atau our technician to read, tapi kalau dia orang dapat baca tu baguslah, okay, because sometimes whenever you know the curve tu tak cantik apa semuanya, you rasa macam okay, tak you know that the patient ataupun the subject tu masih boleh buat betul-betul, okay, dan dia akan repeat, sebab ada certain time tu dia buat sekali je, okay, and then dia kata it's dah cukup, dan dia akan translate into an abnormal result. Itu yang tak nak tu. Okay. Kalau betul-betul nanti kita akan tengok apa kriteria untuk kita menerima satu test tu sebagai valid lepas ni. Sebab kadang-kadang saya terkejut juga bila ada orang yang cakap dia buat spirometry tu tiup sekali je cukup. So dia kata dah cukup settle. Tu tak memenuhi kriteria. Okay. So siapa yang akan supervise? Pakar OHD especially. Okay. And then hospital respiratory technician, primary health care nurse ataupun physiotherapist. Okay. Supervise is important because this is a learning curve. Maksudnya you takkan dapat jadi hebat terus dengan sekadar attend contoh training macam ni. You have to go through all the activities, okay, practice banyak-banyak, baca banyak-banyak, okay, and then you akan tahu kat mana the loopholes untuk you improve. Okay. Sebab kadang-kadang bila you tak pernah buat ataupun you tak pernah baca, belajar macam tu je, memang lama-lama nanti dia akan jadi tak nampak because we don't practice. Okay. And then ni menunjukkan apa beza antara peak expiratory flow rate PFR versus spirometry. Okay. Peak flow is the simplest measurement of lung function. Okay. Macam saya cakap dia macam satu device yang tak payah campur bateri apa semua, dia ada lubang kosong kat situ je, pegang kat situ, letak kita punya mouthpiece, tiup. Jadi kat situ dia akan ada reading dia. Okay. Reading pun secara manual. Okay. So it's very simple. One shot dia. Okay. Manakala spirometry pula dia akan measure rate, measure volume. Okay. Especially during forced breathing maneuvers. Okay. Dia kena ada attach to another device untuk dikalkulate dan sebagainya lah. Okay. Dan dia memerlukan, of course, peak flow biasa pun memerlukan reference, tetapi tidaklah se-strict macam spirometry. Okay. Okay, di dalam spirometry, as we said just now, kita ada beberapa parameters yang kita perlu fokus, especially dalam occupation setting. Apa yang kita nak lihat
dari segi adakah ianya mempunyai obstructive pattern ataupun restrictive patterns. Okay. Then to know both these two ni, antara parameter kita kena tahu lah FEV1, okay. Kita ada FVC, okay. Dapat dua-dua ni kita boleh calculate the FEV1 and FVC percentage, the ratio, and then kita comparekan dengan dia punya reference, okay. Predictive percentage tu lah. Okay. PEF ni kadang-kadang digunakan, tak adalah selalu digunakan. Okay. Forced vital capacity is the volume of air forcefully expired from the lung after maximal inspiration. Okay. So FVC ni kalau kita tengok tadi daripada the dynamic of the volume, di mana kita tarik nafas sepenuh-penuhnya, which is sampai level of inspiratory residual volume, dan kita akan hembus banyak-banyak, okay, sampai maximum expiration, and then itulah kita katakan sebagai forced vital capacity, okay, FVC lah, daripada vital capacity total lah, okay. Dan forced vital capacity is only sampai kita panggil sebagai vital capacity saja, di mana residual volume dia takkan calculate. Okay. Dia spirometry susah nak calculate residual volume. Okay. Spirometry yang mahal-mahal yang ada, dia punya all the indicate detector saja yang boleh. Okay. Yang biasa at occupational setting, yang kita the simple, the basic one, tak ada. Okay. Ni kita ada forced expiratory volume in first second, which is kita panggil sebagai FEV1. Okay. Remember that this is forced expiratory volume at first second. Okay. Semasa saat yang pertama. Okay. Dia tarik nafas penuh-penuh, dia tiup sehabis-habisnya masa first tu. Okay. So this is crucial. Okay. Penting. Sebab kalau kita ajar subjek kita untuk tiup habis-habis tapi kita tiup slow-slow, dia takkan jadi apa-apa. Okay. Dia akan nampak dia naik, dia punya tu. Okay. So itu adalah tak valid. Okay. So you have to show to your subject betul-betul how to do this FEV maneuver. Okay. Tarik nafas dalam-dalam, letakkan dia punya mouthpiece dalam mulut, seal elok-elok, okay, and then hembus habis. Lepas hembus, just maintain hembusan tu dan jangan stop for 6 seconds contohnya. Okay. So it's a volume of air forcefully expired out of the lungs in the first second following a maximum inspiration. Okay. Yang ni yang biasanya orang salah buat. Okay. Ini yang menentukan adakah dia obstruktif ataupun restriktif dan sebagainya. Okay. Dan lepas kita dah dapat dua-dua, FEV1 dengan FVC ratio, and then kita akan calculate. So the ratio is how much was expired in the first second of the maneuver, okay, expressed as percentage. Dan ratio ni lah yang digunakan kadang-kadang dalam penentuan level of the disease. Ada juga yang gunakan FEV1 sahaja, okay, bergantung. Okay. So biasanya is about 75 to 80% lah. Okay. Of course ada yang boleh dapat lebih daripada tu. Okay. Especially bila dia punya FEV1 tu, hembusannya volume tu lebih daripada the normal FVC yang sebenar dalam reference. Okay. Sebab reference memang dah tetap, dia adalah range upper dengan lower dia. Okay. Tapi kadang-kadang kita kalau kata kita punya ability to breathe, kita punya lung volume bagus, banyak, okay, the function is good, kadang-kadang kita boleh jadi lebih bagus daripada kita punya reference. Okay. Tu jangan terkejut lah kalau dapat kes-kes yang dia punya FEV1 ratio tu sampai 100 lebih. Ada juga kadang-kadang jadi macam tu. Okay, lastly is the predicted values. Okay, this is macam saya cakap tadi, which is the reference value yang digunakan. Okay, from a normal reference population. Okay, so this is a data yang banyak lah. Okay, dia bukan sikit. Jadi kita ambil orang yang normal semua, kita collect, kita key in, jadikan satu bank data yang banyak, and kita akan jadikan dia sebagai reference. Okay, so yang paling penting untuk kita mendapatkan which reference yang kita nak gunakan, kita kena masukkan dia punya jantina, gender, umur dia, okay, ethnicity dia juga tinggi. Okay, kalau salah satu ni tak ada, dia memang akan out. Dia tak boleh baca. Okay, akan jadi faulty lah. Itu especially penting lah. Kalau katakan dalam kebanyakan software yang saya tengok sekarang ni, selagi mana kita tak key in 4 benda wajib ni, kita tak boleh proceed untuk buat spirometry testing. Okay, itu the best dia gunakan software sekarang lah. Okay, zaman dulu mungkin kita kena betul-betul alert lah. Okay. So dekat bawah ni antara different sets of values lah yang boleh digunakan. Tapi biasanya kalau nak gunakanlah, kalau paling semua benda tak ada, ATS. Okay, yang kalau ni kalau kata semua kriteria tu tak menepati sangat, okay, dan tak adalah terlalu dekat dengan kita punya reference population. Okay.
So ATS is the best for now. Kalau betul-betul tak ada. Tapi kalau kata ada lain yang dekat dengan kita cuba gunalah. But it depends still on the validity of the data tu lah. Okay. Contoh kalau Malaysia tu mungkin dia tak betul-betul check lagi apa semua. Walaupun dah ada, mungkin kita kena betul-betul review the validity and reliability of the data. Okay, ini antara normal value of the FVC, FEV1 sebagainya. Okay. Kebanyakannya lebih daripada 80%. Okay. Dan kalau boleh nanti bila kita baca result tu jangan sekadar tengok ada predictive value semata-mata. Okay. You have to see the upper limit dengan lower limit dalam range untuk setiap ni lah. Okay, nanti saya akan tunjukkan apa benda upper limit normal, lower limit normal tu lah. Okay, benda-benda ni ada sebenarnya. Okay, ini a normal result. Okay, di mana kalau tengok sini ada satu kriteria yang dia tertinggal untuk isi dalam result. Result tu kadang-kadang mungkin boleh keluar bergantunglah pada software. Tapi dalam case ni kalau tengok dia punya height tak ada. Okay. So dia akan mengganggu result, especially dalam dia punya predicted value tu. Okay. So kalau tengok sini FVC observe 4.19, okay. Dia predicted 4.17, so percentage about 93%. Okay. So more than 80% is normal. FEV1 pun tengok observe 3.08. He predicted dia 2.9. Okay, dia lebih. So dapatlah 101%. So as we can see the ratio, kita nampak 106.7%. So end up dia sebenarnya adalah normal spirometry. Okay. Sebab predicted ni sebenarnya kadang-kadang dia ambil kepada nilai tengah-tengah, which is the mean atau mean of the values. Okay. So dia ada yang lower limit, ada yang upper limit normal. Okay. So ni data yang upper limit and lower limit normal ni yang kadang-kadang kita terlepas. Okay. Dia memang tak dinyatakan dalam secara umumnya, tapi sistem akan tunjuklah. Biasanya kalau dia dah terkurang daripada lower limit normal tu, kita dah katakan dia ke arah abnormal lah. Okay. Jangan terkejut kalau katakan macam ni FVC observe 4.19. Nampak macam tak sampai predicted, kita kata FVC tak normal. Okay, tak sebenarnya. Okay. Kalau tengok percentage pun memang kita tahu lah is more than 80%. Okay. And then biasanya predicted ni membantu kita lah dalam guide kita untuk kita baca the result. Okay, bila kita baca nanti result spirometry, kita akan nampak ada dua graf untuk kita baca. Yang pertama, kita tengok pada flow volume curve. Okay. Flow ni yang sebelah y-axis is the flow. Okay. Berapa liter per second dia keluar. Okay. And this is the volume lah. Biasanya sampai maksimum 6 liter. Okay. So kalau tengok sini daripada 0 sampai ke 5 ni ataupun lebih is the measurement of vital capacity. So ada orang yang kalau dapat restrictive, which di mana vital capacity dia limited, okay, disebabkan oleh paru-paru tidak dapat mengepam dengan lebih, disebabkan oleh structure dia dah keras. Okay. So kita nampak dia punya volume dia akan jadi kurang. Okay. Mungkin akan jadi kecil sikit. Okay. Dan untuk flow tu, especially kita akan tengok kepada 1 second lah. Okay, ni this is peak lah. Dalam case macam ni, kita susah sikit nak determine where is the exact 1 second tu sebab dia flow volume je, dia tak tunjuk time. Okay. So biasanya kita akan tengok where is the maximum. Okay, itu kita katakan sebagai first expectancy sebab bila dia push for 1 second tu, dia akan push habis. Then masa tu dia akan lompat flow dia setinggi mungkin dan lepas tu dia akan turun. Okay. Problem kalau orang yang tak buat betul-betul dia punya first FEV1 tu, dia akan naik slowly. Okay. Tak cantik lah. Lepas tu dia akan turun. Itu bukan curve yang cantik lah. Okay. So this is for flow volume curve. Okay. Another curve kita ada adalah volume time curve. Okay. Di mana this is the total volume dan ini adalah berapa second. Okay. So dekat sini kita boleh tahu dekat mana FEV1. Okay. Contoh macam ni. This is the forced expiratory volume at 1 second. So kalau betul-betul dibuat, forced expiratory volume tu akan naik dan selepas daripada 1 second tu biasa dia akan plateau terus. Okay. Sebab apa dekat sini kita katakan dia punya vital capacity, volume dia katakan contoh macam dalam kes ni 8 liter. So dia dah tiup sampai 8 liter. So sepatutnya dah tak ada angin lagi lah untuk dia tiup lebih-lebih. Melainkan kalau dia curi-curi nafas, dia akan tambah lah. Lain akan naik lagi. Okay. Tapi biasanya dia akan plateau.
Okay. So, biasanya selepas daripada FEV1 ni dia akan plateau terus. Okay. So kalau dalam kes contoh macam berlakunya obstruction, dia akan susah nak tiup. Okay. Maksudnya FEV1 dia akan jadi rendah. So mungkin dekat sini, lepas tu dia akan naik plateau. Ataupun kalau orang tu ada restriktif, kita tahu bila orang tu paru-paru dia restrict, volume untuk dia pump tu mungkin sikit. So dia punya plateau mungkin takkan sampai 8. Dia akan rendah daripada ni lagi. Okay? Itu antara cara-cara untuk kita baca menggunakan volume time curve dan juga flow volume curve lah. Okay? Dan benda ni biasanya kita akan buat semasa kita akan tengok benda ni semasa kita buat spirometry. Okay? Sebab kadang-kadang daripada sini lah kita tahu sama ada curve dia cantik, adakah kita nak terima ke tidak dan sebagainya. Okay? Kadang-kadang curve ada yang bengkok, ada yang naik cantik tu, ada yang naik turun balik. Okay? So kita tahu dia punya test masa tube tu tak valid. So we have to do it again sampai dia boleh buat lah. Okay? So ni sikit sebanyak tentang spirometry. Kita teruskan dengan the next one which is spirometric procedure. Okay. Okay, untuk spirometric procedure ni, okay, sorry. Okay, dalam slide yang kita belajar ni dia tak adalah, dia akan terus mengajar kita tentang apa nak buat semua. Okay. Tapi sebenarnya lebih daripada tu, kalau kita belajar secara betulnya untuk buat spirometry ni, okay, ada beberapa poin penting yang perlu ditekankan. Okay. Saya tulis agak senang sikit. Okay. Semasa buat spirometry. Okay. Yang ni yang biasanya orang tak check sangat. Okay. Iaitu sebelum kita buat spirometry. Betul-betul sebelum kita nak buat spirometry lah. Okay. Which is yang pertama, kita nak kena tengok dari segi equipment tu sendiri. Okay. So apa kita kena check adalah kita kena tengok dia punya infection control. Okay. Tulisan kecil lah. Okay. Infection control ni maksudnya kita kena tengok dari segi dia punya kebersihan, okay? Ada basuh ke tidak, ada mungkin ada kekotoran daripada sebelum ni tak basuh dan sebagainya, dan kita kena betul-betul jaga, okay? So itu dari segi infection control, okay? Dan biasanya untuk spirometry ni kalau kita yang handheld tu, dia punya turbine depan tu kita boleh buka dan kita boleh basuh dalam air sabun dan air suam, dan kita kocok-kocok sikit, kita jemur. Dan kita kena lap lah all the parts dalam tu. Okay? Dan pada kering baru kita pasang balik. Okay? This is part of the infection control. And then to make sure satu lagi, semasa kita buat, kita menggunakan mouthpiece. Mouthpiece tu mestilah tidak dikongsi dengan orang lain. Dan lagi bagus, kalau nak guna lagi adalah kita gunakan filter. Okay? Dan filter ni kadang mahal sikit lah. Okay? Itu kena jaga. Okay. Nombor 2 dari segi quality assurance. Okay? Quality assurance. Okay, di bawah quality assurance ni yang paling penting sekali adalah calibration. Okay. Spirometry pun kena calibrate. Okay. Ini antara benda yang orang kadang-kadang tak tahu. Okay. Ada cara untuk calibrate. Okay. Di mana antara cara nak calibrate tu kita akan tunjuk petang ni. Bagaimana calibrate. Dia nak calibrate tu dia ada dia punya satu pump yang besar tu. Okay. Pump besar tu lebih kurang 3 liter. Di mana setiap kali biasanya kita akan buat, kalau ikut some of the guideline dekat luar, apa yang dia buat adalah dia akan buat setiap kali sebelum dia akan buat spirometry. Okay? Macam everyday juga lah dia buat. Okay. Tapi kadang nak buat everyday takut ada yang hari tu mungkin kita buat seorang saja, ada yang mungkin kita buat ramai. So the best kalau katakan ni setiap 25 orang atau ke 50 orang kita akan calibrate lah. Okay? So itu kena check dulu, calibrate, and then from there kita nak check sama ada our spirometry tu functioning well, valid ataupun tidak. Okay, itu paling penting sekali. Dan juga kita kena check jugalah sama ada berlaku kebocoran sebagainya, sebab kadang-kadang bila kita nak calibrate there is a problem, mungkin tak sampai dia punya level of normal calibration tu. So kita kena check juga
the pump tu sendiri. Okay? Sama ada dia, kadang-kadang pump tu sendiri pun kena calibrate juga. Okay? Sebab bila kita pump tu kita akan menghantar lebih kurang 3 liter angin. So bila ada berlaku kebocoran dia tak akan dapat sampai ke normal level dia lah. Okay? So itu antara kita kata sebagai quality assurance. Okay? Dan quality assurance ni bukan sekadar sebelum buat saja. Kita kena ingat, kita kena jaga dua benda, which is the acceptability criteria. Okay, dan juga reproducible criteria. Okay. Dua benda ni adalah semasa kita buat spirometry nanti. Okay. Bukannya sebelum. Okay. Acceptability criteria ni adalah di mana kita punya bacaan tu masa kita buat tu kan, masa kita buat spirometry akan ada tiup, ada curve tu kan. Okay. So kita kena tengok dia acceptable bila dia buat semua maneuver tu dengan betul. Okay. Maksudnya dia tiup betul, kita check lah daripada awal dia berdiri elok, dia tiup tak ada lubang angin dan sebagainya, dan curve tu cantik. Okay. Itu antara kita kata sebagai acceptability criteria. Okay. Dan kita ada satu lagi adalah reproducible criteria. Reproducible ni penting sebab bila kita buat sekali je tiup, itu yang kita katakan dia tidak memenuhi reproducible criteria. Okay. So reproducible criteria ni yes, kita katakan reproducible bila mana kita buat spirometry tu, bila kita tiup, okay, dan dia dalam 3 test tu, 3 kali tiup tu, dia kena ada acceptable test. Okay, bagaimana kita nak tahu dia acceptable test? Untuk 3 kali tiup tu adalah 2 largest FEV1, okay, atau FVC. Okay, antara 2 tu, dia punya range dia mestilah lebih kurang dalam lingkungan 0.15 liter. Okay, maksudnya kat sini kita akan contoh kita akan tiup satu spirometry. Okay, sekejap sini ada graf tak? Okay, contohnya macam dalam volume time curve ni Okay, bagaimana kita nak tentukan dia punya reproducible atau reliability criteria, repeatability lah. Okay. So kita kena ingat kita kena ada minimum 3 kali tiupan untuk kita katakan dia memenuhi kriteria repeatability. Okay. So kalau katakan tiup sekali ataupun tiup 2 kali dia masih belum memenuhi, dan katakan kalau kita tiup sampai 8 kali, at least 3 kali tu kena acceptable. Okay. Macam mana kena acceptable? Biasanya kita akan tengok, contohnya ni lah tiupan yang pertama. Okay. Curve macam ni. Okay. Yang kita suruh tiup yang kedua. Yang kedua tu mestilah dia lebih kurang sama juga macam ni. Okay. The same goes to nombor 3. Okay. So bagaimana nak tahu sama ada dia sama atau tidak? Kita tengok observation macam ni lah. Okay. Kalau nampak 3 tiupan tu curve dia sama, mungkin plus minus kita boleh terima. Ataupun secara calculation katakan yang FEV1 yang pertama dengan FEV1 yang kedua, beza antara bacaan dia mestilah tidak lebih daripada 0.15 liter. Okay. Same goes to FVC. Okay. Beza antara dua dia mestilah tidak lebih daripada 0.15. Contoh, untuk FVC katakan ni dah tiupan yang pertama, lepas tu ada tiupan yang kedua. Mungkin tiupan yang kedua ni bawah sikit daripada ni kan. Okay. So mungkin dia dekat contoh 6 liter. Ini 8 liter So katakan FVC yang first adalah 8 liter. FVC yang kedua adalah 6 liter. So dalam kes macam ni, kalau kita tolakkan 8 dengan 6, dah jadi 2 liter. Dah jadi lebih daripada 0.15 liter. So dia tak dikira sebagai repeatable and dia tak boleh memenuhi kriteria repeatability. Okay, so dah tak valid lah. Tapi kalau katakan yang pertama kita tiup, yang kedua kita tiup, yang ketiga kita tiup tu, tiga-tiga FVC dia plus minus dalam lingkungan 0.15 liter, dan kita katakan sebagai repeatable, which is valid. Okay, itu antara contohnya lah. Okay. Susah tunjuk macam ni, dia kena lukis sebenarnya. Okay, mana tadi?
Okay. So kalau dah ada reproducible criteria, 3 acceptable test by 2 largest MVC, dan kita katakan the quality assurance is there. Okay. So yang terakhir yang kena jaga juga adalah dari segi kita punya reference value. Okay. Yang ni pun sama juga. Kita kena tengoklah apakah reference value yang boleh diguna pakai, adakah ianya valid untuk kita gunakan semasa kita buat tu. Okay. So ni antara benda yang kita katakan penting jugalah. Okay. Dan ini antara list dia. Okay. Untuk quality, mana dia? Okay, ni antara dua lah. Quality assurance dah ada, ni reference value, kita kena check ada wujud ke tidak, dan seterusnya kita kena tengok pada equipment check. Okay. Kita punya equipment pun kena check jugalah. Okay. So dalam equipment check ni, tengoklah barang-barang tu ada ke tidak, apa semua available. Okay. Patient data semua kena ada. Okay. Dan dia dah bersihkan dan sebagainya lah. Okay. Dan biasanya lepas kita akan buat tu, kita akan check sama ada, kalau ada sebahagian, check for contract indication lah. Okay. Maksudnya kat sini kita kena check sama ada patient tu boleh ke tidak buat. Kita akan go through dalam slide tu lah. Apakah contract indication atau benda-benda yang kita tak boleh nak suruh dia proceed buat spirometry. Okay. Dan yang terakhir yang kita kena buat adalah instruction. Okay. This is the most important part, di mana kita kena galakkan dia, ajar dia untuk meniup. Okay. Kalau katakan dia salah tiup tapi dia okey, dan result kadang-kadang boleh dapat tegur. Okay. This is di mana kita kata poor technique. Okay. Poor technique dari siapa? Mungkin daripada orang yang instruct, okay, ataupun subjek itu sendiri. Kita dah instruct macam setengah mati tapi dia still tak faham lagi. Okay. And especially benda ni akan berlaku kalau dia first time baru nak buat lah. Okay. So ni antara benda-benda yang kita kena check. Okay, ni part of it lah. Okay. Dan selepas dah ada fulfill benda-benda ni semua, barulah kita check okay dan sebagainya, dan kita akan katakan the result is valid to be interpreted. Okay. Dia dah fulfill dia punya acceptability criteria, reproducibility criteria, okay, dah okay semua, dan baru bila kita katakan validity lah, maksudnya result tu valid. Kadang-kadang bila kita check, contoh macam biasa orang salah buat adalah pada reproducible criteria. Okay. Sebab dia kata sekali tiup saja cukup untuk kita interpret. Sebenarnya tak cukup. Kita kena at least kena ada 3 acceptable test. Okay. Dekat sini lah kadang-kadang kalau ada certain software, dia memang tak kasih kita, dia akan rate, letak situ red flag bahawasanya kat sini result ini ataupun the test ini tidak memenuhi kriteria of reproducible. Okay. So doktor ataupun orang yang akan interpret akan faham lah bahawasanya the result is not valid. Okay. So you kena buat betul-betul balik. Okay. So ni part of it lah yang you kena jaga betul-betul semasa kita nak buat kita punya spirometry. Okay. So untuk QC ni saya akan tunjukkan lah apa cara untuk kita buat dia punya cara dan teknik nak buat tu. Okay. Right. So seterusnya kita tengok pada slide mana tadi. Okay. Kat sini pun dia katakan what is required, spirometer, yes, equipment juga ada, and train staff, setting up the test and also performing a good maneuver. Okay, ini dah datang daripada kita sendiri untuk mengajar cara untuk tiup. Okay, setting up the test, in terms of apakah, orang kata apa, pantang larang sebelum kita buat spirometry. Yang pertama, patient kena avoid smoking lah, at least 24 hours. Ataupun kadang-kadang ada juga yang kata smoking ni at least 1 hour lah. Okay. Ataupun selepas 1 hour after ataupun 1 hour after dia makan. Sebab kadang-kadang especially kalau baru makan dia akan muntah lah kalau kita buat. Dan satu lagi kat bawah tadi. Okay. And then antara benda lain adalah kalau dia baru lepas buat exercise yang strenuous exercise, vigorous exercise. Okay. So kita kalau boleh avoid.
eating a substantial meal for 2 hours before. Okay, especially kalau orang ni kenyang, because we know that spirometry is a very forceful test. Kita force kita punya paru-paru untuk mengeluarkan angin tu, and sometimes kita menggunakan our abdominal muscle to push. At the same time dia akan push kita punya perut, our stomach, dan dia akan induce vomiting lah. Okay. And then taking a short acting bronchodilator within 4 hours of the test. Kita tak nak berlaku any false negative. Okay. Maksudnya kat sini kalau katakan dia memang ada obstruction, ada obstructive pattern, tapi kalau lepas dia ambil bronchodilator tu, sepatutnya dalam masa tu dia boleh tiup dengan elok lah. Okay. And then consuming alcohol for 4 hours before a test, okay, and wearing restrictive clothing. Okay. So wearing restrictive clothing ni sangat subjektif. Maksudnya as long as kita nampak, kita observe dia pakai tu terlalu ketat, tiup ni mungkin bahaya. And then mungkin bahaya, mungkin boleh mengganggu kepada ability dia untuk membuat seeloknya. And then kita minta dia try to loose sikit lah. Okay. Biasanya macam kes-kes ni selalu orang yang badan besar sikit lah, bakal ketat. So kita minta dia untuk loosen a bit, buka hati butang ke apa ke. Okay. Kalau untuk yang perempuan tu kita kena minta orang perempuan lah yang akan conduct test. Okay. Itu adalah seeloknya. Okay. Sebelum kita kena prepare pada patient, kita kena check juga apakah contraindication. Okay. Apakah benda-benda yang kalau dia ada benda ni tak boleh buat spirometry. Okay. Yang paling common sekali adalah kalau kita punya subjek tu perempuan mengandung. Okay. Jangan suruh dia pergi tiup atau beranak dekat situ. Okay. So don't ask them to do spirometry. Tak apa, tak ada masalah. Okay. So yang kedua dari segi penyakit jantung, okay, kalau ada myocardial infarction ataupun with the pulmonary ataupun ada chest abdominal pain. Yang ketiga, kalau dia ada recent surgery, okay, baru buat operation lah. Tak kisahlah dia baru buat surgery mata ke, surgery kat bahagian abdomen. Okay. Itu yang paling utama lah. Okay. Kalau dia buat surgery dekat kaki tu mungkin jauh lah, tak ada masalah. Okay. Because bila dia buat, kita kena tengok bagaimana proses tu kita buat. Bila dia tiup tu ada force. So certain part macam kalau ada operation dekat perut, mungkin akan ada kesan sampingan daripada pressure yang dia akan put tu lah. Okay. So kat sini kalau kata ada hemoptysis ni adalah kalau batuk berdarah yang kita tak tahu apa origin. Okay. Pneumothorax ni kalau berlaku ada udara di dalam pleural cavity kita. Okay. Then thoracic abdominal or cerebral aneurysm. Okay. Di mana kat sini kita punya salur darah di dalam kawasan thoracic atau kawasan abdomen atau di otak kita ada berlaku sedikit defect. Maksudnya dia senang untuk pecah. Okay. So bila mana kita buat spirometry ni, dia akan induce pressure. Okay. At the same time dia akan increase the pressure dekat kita punya blood vessel juga. So akan boleh buat risiko untuk dia pecah lah. Okay. And then recent eye surgery, kita tahu. Acute disorders affecting test performance. Okay. Contohnya macam kalau berlaku tengah ada muntah dan sebagainya. Okay. So kalau boleh jangan buat. Sebab apa? Kalau kita paksa juga orang yang ada lawyer dan muntah untuk buat, confirm dia akan muntah. Dia akan mengganggu kita dan juga kita punya equipment. So tak payah buat lah. Okay, so ada recent thoracic or abdominal surgical procedures, okay, recent ear surgery or perforated eardrums, okay, sebab benda-benda ni melibatkan dia ada connection dengan kita punya airway. Okay, that's why kalau kita push our airway, put on pressure, at the same time dia akan put on all this effect kepada kita punya kawasan-kawasan tertentu lah. Okay. Dan yang terakhir adalah uncontrolled hypertension. Okay. Uncontrolled kat sini kita kena tengok biasanya ada certain technician yang akan check BP dulu. Okay. Dia nak tengok kalau BP tu terlalu tinggi, dia suruh rehat dulu lah, jangan buat dulu. Okay. Sebab kita takut risk of dia ada berlaku increase pressure dekat otak dia akan berlaku cerebral aneurysm later on. Okay. Itu antara benda yang kadang-kadang kita check. Okay. Ada juga orang yang macam ada stress incontinence. Maksudnya kat sini dia kalau dia put pressure pada dia punya abdomen, okay. Maksudnya pressure dari segi intra-pressure daripada pushing tube apa sebagainya, akan menyebabkan dia terkencing. Okay. Itu pun not to say absolute tapi mungkin relatif lah. Sebab benda tu tidaklah terlalu mengganggu sangat. Okay. The most important part is tadi, yang common adalah orang tu mengandung. Okay. Yang kedua adalah orang tu sakit jantung.
Nombor 3, kalau dia ada sebarang operation yang melibatkan abdomen, thoracic, mata dan telinga lah. Okay. Itu antara benda yang kita biasanya akan check dulu. Okay, dan kita prepare patient tu. Okay, bagaimana prepare? Pertama sekali kita akan tanyalah, kita akan ambil data dia. Yang wajib kena tahu adalah umur, tinggi, gender dan juga ethnicity, wajib ada. Okay, kalau tak akan mengganggu result kita. Okay. And then kita akan tanya sikit lah sama ada dia ada simptom susah nafas apa dan sebagainya sebelum ni. Then at least sedikit sebanyak akan membantu kita. Okay. Especially kalau dia kata, okay doktor, ataupun pada kita punya technician, dia kata saya ada asma. Okay. Then we know lah. Kita tahu akan dapat result tu mungkin ada mild obstruction dan sebagainya lah. Okay. Point number 2 ialah penting juga, which is patient should be relaxed. Okay. Especially kepada patient kita yang first time baru nak buat. Okay. Sebab dia tak tahu prosedur macam mana. Kalau jenis orang yang dah biasa buat tiap tahun tu, dia tahu. Cuma dia tahu benda tu penat. So dia orang dah mentality wise dia dah ready. Okay. And biasanya dia akan menghasilkan result yang bagus. Okay. Untuk yang first time ni selalunya susah sikit. Kita kena push dia banyak kali sikit baru dapat. Okay. Not the date and time. Okay, kan. Date and time penting, tapi tidaklah sepenting age, height, race dan gender lah. Okay. Tapi tarikh dan juga tarikh lah paling penting sekali. Sebab ini lebih kepada medical legal. Kita nak tahu bila kita buat test tu. Okay. And then patient seated upright in chair with arms. Okay. Untuk buat spirometry ni bergantung pada masing-masing setting. Ada orang nak buat diri, boleh, nak berdiri. Ataupun nak buat masa duduk pun boleh. Okay. More or less tak nampak beza sangatlah antara dua punya result. Tetapi kalau katakan subjek kita berdiri, digalakkan letak kerusi kat belakang tu. Okay. If anything, lepas dia dah push tiup banyak kali tu, dia rasa macam pening, kita minta dia duduk dulu. Okay. Sebab kita akan, sebenarnya bila kita push tu, dia akan stimulate satu nerve, okay, vagal nerve yang akan mengganggu sikit lah dia punya stability. Okay. That's why kita kena letak siap-siap. Kalau tak, nanti kan dia terduduk, jatuh, dia injet. Panjang cerita nanti. Okay. And then dah prepare semua-semua, please explain to the workers ataupun subjek kita apakah tujuan dan juga bagaimana kita nak buat test ni. Okay. Benda-benda macam ni bila tak cerita betul-betul, orang akan takut dan dia tak akan dapat hasilkan result yang cantik lah. Okay, explain purpose of the test, beritahu kat dia. Okay, contoh, ni test kita akan buat spirometry untuk mengetahui contoh fungsi paru-paru. Okay. Dan kita akan perlukan dia buat beberapa kali. Okay. Dan kita akan cuba dapatkan 3 bacaan terbaik. So kalau katakan dah dapat 3 bacaan terbaik, tak perlu nak buat banyak-banyak. Okay, example. So that kita akan establish keyakinan kepada kita punya subjek. Okay. And then dia kata if need to delay or to postpone the test, explain to the subject. Okay. Ini pun important lah. Okay. Kod-kod semua orang kawan-kawan dia buat, tiba-tiba dia tak buat. Risau kan, kenapa saya tak buat, betul kan? Adakah saya sakit dan sebagainya? Then you have to explain. Okay. Walaupun in reality, kalau tak buat tu sebenarnya dia happy kan, sebab tak payah nak buat benda yang susah ni. Okay. Tiup meniup ni sebenarnya susah. Okay, prepare the subject, remove loose dentures. Okay, kalau ada pakai gigi palsu ke apa, buka. Okay, benda tu boleh mengganggu. Okay, loosen tight clothes, identify test position. Okay, it depends on you. Sama ada you nak buat duduk ataupun berdiri, up to you. Mana-mana pun boleh. Okay, untuk use of nose clips pun sama, tidaklah menjadi satu kewajipan, tetapi that's the best practice untuk kita letakkan nose clips. Cuma kebiasaannya bila kita buat this maneuver, FEV1 maneuver terutamanya, biasanya bila dah tiup tu jarang-jarang keluar dari hidung lah. Tapi untuk the best practice kita gunakan clip tu. Okay. Cuma kebanyakan orang tak suka guna clip tu sebab the one thing is nak kena tukar dia punya sponge tu yang cover tempat clip tu untuk hidung. Dan it costly lah, kadang-kadang satu sponge cover tu lebih kurang RM1 lebih RM2. So the best is tak pakai langsung lah. Okay. And then to demonstrate a proper position of mouthpiece. Okay. Maksudnya kat sini, bagaimana nak letak mouthpiece tu kat mulut. Sebab ada orang yang akan letak ujung mouthpiece tu dekat betul-betul kat ujung bibir. Memang bocor, tak jadi apa-apa. Okay. Because ada air leak. Okay. Yang betulnya adalah untuk memasukkan seluruh mouthpiece tu ke dalam mulut dia dan dia kena tight lip lah, tepi tu kena tutup. Okay. And that's the best. Then tiup. Okay. Tak perlu nak masuk dalam-dalam, just dapat cover dia punya
mouthpiece tu punya hujung pun dapat cover supaya angin tak keluar daripada mulut, bocor, then it's good. Okay. Seterusnya, correct posture. Biasanya kita katakan elevate the chin, okay, extend the neck slightly, okay, untuk kita tegakkan betul-betul. Sebab ada juga orang yang buat sampai tertunduk-tunduk, okay. Kadang-kadang dia posture tak betul boleh menghasilkan result yang tidak cantik jugalah. Okay. Dan yang bawah sekali ni antara benda yang nak buat tu bagus tapi penat jugalah, okay, which is written demonstration by subject. Okay. So biasanya kita akan tunjuk bagaimana untuk buat. Okay. Mana kalau katakan nak tunjuk cara tiup pun is the best, okay. Sebab ada orang tak tahu nak kena tiup macam tu. So kita kalau cakap-cakap mungkin kita tak faham. Tapi kita boleh tunjuk cara tiup, tetapi kalau sampai 20-30 orang nak tunjuk setiap orang cara tiup, mungkin penat lah. Okay. So the best, tengoklah macam mana kalau you boleh kumpul semua orang, tunjuk cara tiup, then it's good lah. Sebab seorang-seorang kita nak tiup, pengsan kita okay. But anyhow, written demonstration is a good way to teach our subject, okay. Sebab kalau kita kata, okay, masa saya kata tiup, awak tiup habis-habis. Lepas tu tahan. Dia takkan nampak macam mana yang sebetulnya. Okay? Especially part yang tiup habis dan tahan. Okay? Tiup habis tu mungkin bagi dia adalah tiup habis sampai berapa saat, 50 saat, 60 saat. Okay? So dia akan tiup slow-slow. And then tahan tu mungkin bagi certain subjek dia faham adalah untuk tahan nafas. So apa dia buat, dia tiup, atau dia dah tak tiup lagi dah. Dia tahan. Okay? So it is really important to really show them how to do this FEV1 maneuver lah masa tiup yang pertama tu. Okay, ni beberapa instruction yang kita boleh tunjuk. Take in the deepest breath. Okay, blow out as hard and as fast as possible. Okay, tiup habis-habis dan cepat-cepat habis, especially 1 second tu. Okay, and then the sooner you get the air out, the sooner the test will end. Okay, this is to motivate the workers atau the subject. Okay, and then the test does not end until the air gets out. And most importantly, at least 3 efforts. Okay, so berapa kali sebenarnya maksimum kita boleh test. Okay, contoh katakan first attempt dia buat tak betul, second attempt pun dia buat tak betul, ajar lagi sampai berapa kali sebenarnya the maximum part. Okay, so ada beberapa guide ataupun paper yang mengatakan 10 to 12. Okay, tapi kalau tengok daripada OSHA US, mengatakan the maximum for one particular time is 8 kali. Okay, so kalau 8 kali dia buat tu tak betul lagi tu, dan kita kata okay, never mind, you rest first, bagi dia rehat dulu, jalan-jalan apa semua, later on datang balik buat. Okay, sebab kalau buat banyak-banyak kali ni ada risk of something else. Okay, increase intraocular pressure, increase banyak lagi lah dia punya side effects dia. Okay, especially kadang-kadang ada kes yang dia tiup banyak kali sampai BP dia naik sampai 200 lebih. Okay, so bahaya. Okay, so ingat at least 3 efforts. 3 efforts mestilah memenuhi kriteria repeatability tadi. Okay, which is FEV1 ataupun FVC antara 3-3 ni, the difference tidak lebih daripada 0.15 liter. Okay, tolaklah main matematik sikit. Okay, cuma kalau tengok dalam software sekarang ni, dia dah tak perlu nak tolak tambah sendiri. Dia akan compute untuk kita. So dia akan beritahu sama ada the 3 efforts tu adakah ianya memenuhi kriteria repeatability ataupun tak. Okay, so much easier lah kalau ini. Okay, yang ni pun saya rasa tak ramai buat, which is actively coach the subject. Okay, kalau betul-betul ada certain orang tu sampai macam bergaduh kita dengar, dia actively dia coach the subject. Dia kata lagi tiup sampai habis kan. Memang penat sebenarnya kena buat. Okay, so this is at least to coach, to motivate our subjects, at the same time to guide them. Okay, sebab kata okay tiup sekali, diingatkan sekali tu je dia tiup. Okay, sebenarnya dia kena tiup continuously sampai habis, at least for 6 seconds. Macam itulah. Okay, so ada yang kata blast the air out, blow, push. Okay, a little more. Bergantunglah masing-masing cara masing-masing untuk give the effort kepada kita punya subjek lah untuk meniup ni. Okay, meniup ni bukannya satu benda yang mudah lah sebenarnya. Okay, so saya ada cakap tadi tentang validity of the test. Okay, kebanyakan validity test sekarang ni kita menggunakan ATS criteria, di mana dikatakan ATS criteria itu adalah, dia kata at least 3 acceptable tracings of FVC
and result of best FVC and FV1 efforts reproducible within 5% of each other. Okay. Yang ni sebenarnya sama je macam saya cakap tadi, the reproducibility criteria, which is kena ada 3 acceptable tracings, okay, of FVC and FVC atau FVC1, okay. Dan reproducible within 5% ni plus minus lebih kurang 0.15 liter, okay. So ada certain machine yang akan tunjukkan percentage, ada certain machine yang akan tunjukkan berapa liter. Okay, so bergantunglah, sama saja. Okay, yang penting 3 acceptable tracing, the difference between these 3 mestilah within the limit of 5% ataupun 0.15 liter. Okay, ini sebenarnya lebih banyak diamalkan dalam ATS criteria, which is digunakan juga untuk kriteria-kriteria lain lah. Okay, so dia ada tunjuk juga dalam flow volume curve. Okay, so dia kata sini the curve shows a rapid climb to peak flow. Okay. And then the curve then has a fairly smooth continuous decrease flow. Okay. The curve terminates at a flow within 0 to 0.1 liter second. Okay. And the curve should be reproducible. Okay, ada contoh lah. Okay. So dia kata poin yang pertama dalam flow volume curve berbeza dengan volume time curve. Okay. Yang ni biasanya kadang ada orang menggunakan setting yang ni untuk digunakan semasa dia buat spirometry untuk dia monitor the curve lah. Okay. Dia kata the curve shows a rapid climb to peak flow. So maksudnya kat sini dia akan ada rapid climb sampai peak ni. Lepas tu dia akan turun dengan cantik ni. Okay. Kalau dia naik slow sikit sampai sini baru nak turun, yang tu sama ada abnormality ataupun teknik dia salah. Okay. So kena tengok. Kalau kata tengok normal semacam buat teknik salah ni, tu you have to push again lah. Okay. Ataupun dia kata the curve then has a fairly smooth continuous decrease flow. Okay, macam ni lah. Maksudnya kat sini, lepas dia naik satu peak, okay, lepas tu dia akan ada smooth continuous decrease. Okay, maksudnya cantik lah flow dia. Sampailah dia habis kepada 0 liter per second, which is kepada the maximum vital capacity yang dia boleh hasilkan. Okay. The curve terminates at a flow within 0 to 0.1 liter second. And should be reproducible. Okay. Dikatakan curve terminates at a flow within 0 to 0.1 liter second ni, maksudnya nanti bila kita buat tiup tu, okay, so dia akan habis di dalam lingkungan ni. Okay. Sebab ada certain tu yang habis, dia akan habis bengkok macam ni. Okay. So bila dia habis bengkok tu maksudnya masih ada lagi udara dalam mulut dia. So dia tak maintain dengan betul-betul. Okay. Itu antara, this is for volume curve. Okay. And of course kita kena tengok for the minimum 3 readings kita buat mestilah more or less sama macam ni, dan dia ikut follow lah, which is kita nak dia boleh reproducible. Okay. Itu maksud dia, kita dah katakan dia valid 3 tracing tu sebab dia boleh reproduce shape yang lebih kurang sama. Okay. Tak dapat betul-betul 100% sama, tak lah. That's why dia letak syarat dalam lingkungan 0.15 liter tu lah. Okay. The same goes to flow volume time curve. Okay, sama juga. Maksudnya 1 second tu kenalah at least lepas 1 second tu kena ada plateau. Okay. Apa yang jadi kadang-kadang bila lepas 1 second ni tak ada plateau straight macam ni, dia naik je lagi, then tu curi nafas satu. Okay. So kita nak lepas 1 second plateau. Okay. Dan dia tak ada dia mesti at least 6 second. Okay. Untuk spirometry ni at least kena meneruskan tiupan nafas tu selama 6 saat. Okay. Ada orang kadang-kadang sampai 4 second habis nafas. Okay. So itu tak cukup valid lagi lah. So at least kena 6 second lah. Okay. And then yang lain lagi tak adalah macam jatuh terus ke ataupun ada bengkok-bengkok sini. Itu semua nanti kita akan bincang sekejap lagi lah. Okay. So this is more towards volume time curve. Okay. Apa yang saya suka gunakan volume time curve adalah untuk monitor dia punya time. Okay. Sebab daripada flow volume curve ni payah untuk kita tahu adakah ini cukup 6 second. Melainkan kita kira manually lah. Okay. Maksudnya masa dia tiup tu kita kira 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Okay. Tapi dalam kes ni dia tak boleh tipu sebab it is recorded dalam flow volume curve, volume time curve. So kita boleh nampak lah dekat mana dia habis. Okay. Dan certain software dia akan beritahu, okay, this is not enough 6 second. So buat balik. Okay. So bergantung lah pada masing-masing software. Okay, apakah errors of technique? Okay, ini normal error. Okay.
Inadequate inspiration, tarik nafas tak cukup. Okay. Ini kalau dia tarik nafas tak cukup tu maksudnya you tak betul-betul show, instruct the subject tu. Okay. Kita nak maximum inspiration. Kita tak nak nafas betul. So kita kena tunjuklah. Tarik nafas dalam-dalam. Okay. Dan baru tiup habis-habis. Okay. Nombor 2, leakage of air. Ini pun sama juga, common. Okay. Selalu bocor, tiup-tiup bocor kan. Okay. Dan biasa berlaku bila dia pakai mouthpiece tu tak betul. Okay. Biasanya dia akan pegang mouthpiece tu, dia akan cover dia hujung mouthpiece dengan tangan dia dan dia akan letak. Okay. Dengan harapan dia boleh tiup dengan elok. Tapi sebenarnya mouthpiece tu dia punya, kita kena beritahu. Okay. Kita takkan kongsi mouthpiece dengan orang lain. Sebab kadang dia takut mouthpiece tu berkongsi, dia rasa geli lah, kotor kan. Sebenarnya every mouthpiece is for only one subject. Dan lepas dia pakai tu, dia kena buang lah. Okay. So kena letaklah mouthpiece tu kat dalam mulut dia, seal dia elok, tak ada berlaku kebocoran pada bibir. Okay. And then slow start to expiration, ini biasa, because once you slow start, your FEV1 will get very low. Okay. Poor effort pada subject, okay. Ni yang jenis yang malas nak buat dan sebagainya. Okay. Premature termination, especially the stop less than 6 seconds. Okay. Yang bawah ni biasalah, batuk, bercakap ke, okay. Ataupun mungkin dia tiup daripada cheeks, okay. Yang biasa adalah bila dia tersedap, okay. Dan kita kena minta dia buat sekali lagi. We want at least dia punya flow rate tu cantik. Okay. Kalau ada batuk, dia mengganggu dia punya curve tu, then tak cantik lah. Okay. Extra breath taken, ini especially yang pandai curi nafas, okay. Dan kalau dalam flow volume time curve, kita boleh nampak lah bagaimana extra breath tu ada. Okay. Dia akan nampak benda tu naik macam tangga. Okay. And then mouthpiece obstructed, especially kepada yang handheld mouthpiece, yang kecil lah biasanya, sebab kadang-kadang mouthpiece dia macam handphone je. Okay. So lubang kat sini, apa dia buat, dia bagi tutup dekat belakang lubang tiup tu. Okay. So itu salah, sebab kita nak kena allow the air keluar. Bila dia obstruct, kadang-kadang air tu akan patah balik. Okay, udara yang dia tiup tu patah balik kat dia akan mengganggu bacaan lah. Okay. Dan the last one, poor posture. Poor posture ni a bit subjective. Okay. Tapi kalau kita nampak dia dapat duduk dengan tegak, elevated chin, straight neck, at least okay. Okay. Jarang-jarang kita jumpa orang buat baring. Tapi sama ada duduk atau diri tu the best lah. Okay. So this is the thing that you need to take note supaya dia tidak mengganggu result. Okay. Dan inilah yang sebagai technician especially, you kena take note. Kalau tak nanti you bagi result pada you doktor, result tak betul, memang dia pun teknik di mana nak layan dah. Okay. So tu tak bagus. Okay, ni some of the example dalam flow volume curve. Kalau tengok sini, dia yang the first atas kiri, okay, dia tarik nafas cantik lah. Lepas tu dia hembus, lepas tu tiba dia stop, dia nafas balik, sambung. Itu tak betul okay. So dalam kes ni hesitate, dia nak start macam tak berapa nak yakin. So kadang-kadang dia start mula slow, tarik nafas balik, itu baru dia hembus betul-betul. Okay, pun sama, tak jadi apa-apa, tak mencapai the normal flow volume curve. Okay, this is rainbow curve, sama juga, dia start terlalu slow. Okay, baru nak naik, so FEV1 memang ke laut ni. And there's another one, quick too soon, dah cantik dah, tapi nafas tak cukup 6 saat. So dia akan habis jatuh abruptly, pop, macam tu. Okay. Yang ni batuk lah, batuk. Ni pattern ni pun kadang-kadang lebih kepada, this is quite common lah. Okay. Kadang-kadang tiupan tu dia tak berapa, flow dia tak active sangat. Okay. So akan dapat ni pattern. Kemungkinan masa ni dia stop sekejap, ataupun dia slow, atau baru nak tolak balik, curi nafas ke apa ke, dan bergantung lah. Okay. Okay, ni adalah part of kita kata sebagai dia punya unacceptable frontal capacity. Okay, sebelum kita habiskan untuk topik pagi this morning, okay, sebelum kita sampai ke sesi yang petang, okay, kita tengok sikit berkaitan dengan interpretation and classification of ventilatory function. Okay, ini lebih kepada how to interpret. Okay, so macam tadi, sebelum kita nak baca result tu, kita kena make sure yang all the maneuver tadi semua tu dibuat dengan betul. Okay,
Kalau dalam checklist yang biasa kalau tengok dalam OSHA ni, dia akan cakap lah, kita kena check the equilibrium, calibration, quality assurance, tengok acceptability dengan reproducible criteria, reference ada ke tidak, dan barulah kita kata benda ni valid untuk dibaca. Okay? Dan baca ni kita tahu, kita nak tengok sama ada obstruction ataupun restriction. Okay? So, bila mana kita nak interpret, ada beberapa parameter yang penting untuk kita tahu. Okay? This is the most important one, which is kita tengok FEV1, force expiratory volume at 1 second. The next one is FVC, which is force volume capacity. Dan yang terakhir adalah ratio between that two. Okay? So, cukup ada 3 benda ni pun kita dah boleh baca sebenarnya. Okay? And then interrelationship pada various measurement also important. Okay, tak apa. Ini maksudnya interrelation between FV1 and FVC, okay, dan the ratio tu kalau kita tengok betul-betul memang ada kepentingan lah, okay, especially FEV1 punya percentage. Okay, to be honest, ada beberapa cara untuk kita interpret. It depends on you. Ada orang yang suka membayangkan dalam kepala dia, dia letak FEV1 rendah, FVC normal equals to 1. FEV1 normal, FVC normal equals to 1. Macam itulah. Okay? Tapi bergantung pada masing-masing, whichever yang you rasa valid and also much easier for you to read. Okay? So saya tunjuk dulu yang dalam slide ni punya, and then I will show you another example of so-called much easier approach lah. Okay? So tengok pada step 1 dulu. Dia kata examine the flow volume curve. Okay? Flow volume curve yang bulat yang tadi tu, yang ada tunjuk dia. Tak apa. Flow volume curve. Okay, this one is the flow volume curve lah yang tadi tu . So dia suruh check yang tu dulu. Okay, kenapa nak check benda tu? Sebab kita nak tengok kalau ada shape the normal atau tidak. Okay, ni yang biasa kita belajar lah. Kalau kata shape the normal, so kita katakan restriction is ruled out. Kalau kata flow volume curve dia kurang, okay, maksudnya daripada bulat cantik tadi tu, mungkin bulat dia makin rendah. So kita kata sama ada obstruction ataupun restriction. And then baru kita tengok pada the contour of flow volume curve. If normal, normal lah. If ada slope low, curve scoop out, okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana dikatakan ada curve scoop tu yang membawa kepada obstruction. Okay. And then if steep FV slope with low FVC is restrictive. Okay, contoh. Yang atas ni, ini normal lah. Okay, this is predicted. Okay, and this one is observed. Okay, walaupun dia tak mencapai predicted ni, tetapi dia punya lower limit normal dia masih dalam a normal range. Okay, dia ada lower limit dengan upper limit. Okay, so that's why observed tu cantik dan masih normal lagi. Kalau tengok sini flow dia bulat, okay, tak ada sebarang scoop, okay, tak terlalu rendah. Ini biasanya kalau rendah ni bergantung kepada normal level dia lah. Okay, this one kalau tengok berlakunya, yang pertama dia punya flow ni, maximum flow dia tak sampai sangat dia punya predicted. Okay, maybe luar daripada the lower limit normal. That's why kita nampak macam so-called obstructive or restrictive pattern, bergantung lah. Okay, and then as we can see, the volume, total volume pun much reduced. Okay, biasanya volume katakan 5 liter, the vital capacity, tapi sudah berkurang. Okay, so kita kata kat sini berkemungkinan ada obstructive juga, at the same time macam nampak juga macam restrictive. Okay, so this is severe one, nampak kecil dia punya tu, kita pun tahu dia punya flow, the maximum flow pun tak sampai atas sangat pun, and then the volume is very very minimal, sangat-sangat kecil. Okay, dan kita tengok pada contour of flow volume curve. Okay, dalam case flow volume curve, okay, kalau kata dia ada obstructive, dia akan nampak ada scoopy pattern, okay, macam ada king macam ni. Okay, so dia tak adalah flow cantik turun macam ni, tetapi dia ada macam bila turun tu dia ada macam notch sikit lah, ke dalam sikit baru dia turun. Okay, kenapa berlaku macam ni? Okay, yang pertama, bila tengok flow dia memang kurang lah, so maksudnya tiupan dia tu tidak cukup bagus untuk sampai ke atas disebabkan oleh ada berlaku block. Okay, that's why dia kurang. Okay, nombor 2, volume dia boleh jadi normal. Okay, sebab kita tahu bila orang tu ada obstruction,
paru-paru dia dalam tu okey, nak accommodate angin, tetapi nak keluar tu payah. Okey, dia akan ambil total volume lebih kurang dekat normal ataupun dalam within normal limit, tetapi dia keluar tu slow. Okay, that's why you akan nampak ada Scoopy pattern dekat sini. Okay, disebabkan oleh block tu. So dia akan keluar sikit, but at the same time dia akan dapat total normal one lah. That's why dia akan nampak ada scoop pattern dekat sini. Okay, itu untuk kalau contoh ada obstruction punya ni lah. Okay, dalam case macam ni, it's a severe chronic obstruction. Okay, so you can monitor kalau masa tengah buat spirometry tu, during you buat, you tengok pada flow ni, you boleh tengok lah sama ada dia ni ada obstruction ke tidak, you want to ask the subject to repeat or not, okay, bergantung. Okay, that is why important lah kalau kita nak tengok. During our spirometry procedure tu, kita tengok kepada all this curve. Okay, okay, this one kalau tengok pada pattern dia berbeza daripada tadi. Okay, di mana kalau tengok the FEV, the flow at the first second, the maximum flow ni berkemungkinan within normal limit. Mungkin, kita tak tahu dari sini tak nampak lah. But the problem is, the total volume is much reduced. Okay, katakan kalau lower normal limit dia adalah 4 liter, okay, then dia kurang sampai 2 liter. Okay, so kita katakan sebagai steep slope, dia jatuh drop macam ni. Okay, so with this pattern, kita tahu dia boleh tiup dengan cantik, tetapi total volume dia kurang. Okay, the same goes kalau kita bayangkan pada paru-paru kita, keluar angin okey, maksudnya tak ada obstruction, tetapi total angin kurang, so maksudnya berlaku some sort of restrictive problem. Okay, that's why pattern macam ni with steep slope kita katakan sebagai restrictive pattern lah. Contoh dia kata flow volume curve in pulmonary fibrosis. Okay, so ini antara dua benda lah, ada notch, okay, ada macam Scoopy pattern ni, ataupun kita kata ada very deep jatuh balik. Okay, steep slope. Okay, ni this is an example of bronchial asthma. Okay, kalau tengok dot tadi ni, this is not a predicted. Okay, this is a post dilator, di mana first dia buat naik, okay, mungkin tak sampai tinggi sangat, and then dia ada Scoopy pattern. Okay, kita katakan dia ada, berkemungkinan dia ada obstruction. Okay, and then kita bagi dia bronchodilator, bagi dia ubat. Okay, kita nak test dia sama ada dia boleh improve ke tidak selepas kita bagi ubat tu. Okay, and apparently lepas bagi bronchodilator kita test balik, dia ada improvement. Okay, nampak dia naik, and then the Scoopy pun makin besar lah volume dia semua. Nampak Scoopy pattern pun dah ada tapi kurang sedikit. Okay, so kat sini dia kata response to bronchodilator is there is an increase about 10 to 15% of FEV1. Okay, so bila dah tahu in terms of pattern, kadang-kadang kita boleh give some idea to us whether this is obstructive ataupun restrictive. Okay, tapi kita tak boleh kata okay this is obstructive terus. Kita kena tengok pada numbers juga. Okay, so bila kita tengok pada numbers, kat sini kata examine the FEV1 value. Okay, so kat sini kita tengok normal FEV1 which is more than 80%. Okay, kita kata sama ada mungkin ada obstruction ataupun mungkin there is some restriction, okay, ataupun normal lah. Okay, cuma biasanya kalau FEV1 to reduce, especially more than 15 to 20%, it is obstruction. Okay, biasanya lah, tapi you have to see FVC later on. Okay, so remember kalau kita ada normal ataupun normal FEV1, there may be sama ada kita punya pattern later on akan jadi restrictive ataupun it is a normal spirometry. But normally once the FEV1 is reduced, it is ke arah obstruction lah. Okay, and then you examine the FVC, FEV1 and FVC ratio. Okay, so dalam obstructive, the FEV1 low, okay, dan the FVC normal ataupun high. Okay, so biasanya dalam obstruction mesti FEV1 tu low. Sebab macam kita cakap tadi, the lung volume itself memang normal, cuma dia nak pump je susah. That's why masa FEV1 1 second tu, pump dia tu jadi slow, that's why dia akan jadi low lah. Okay, so obstruction more or less senang baca because kita tengok pada FEV1 low, FVC normal, senang lah. Cuma untuk restrictive ni, dia kadang-kadang tak datang dengan FEV1 yang normal, dia boleh jadi low juga. So dia bergantung kepada the FVC tu sendiri. Okay, contoh
So dalam ni dia tunjuk restrictive pattern if let's say FEV1 high, FVC normal. Okay. At one point of time, kalau jadi macam ni pun boleh jadi normal. So bergantung kepada the ratio pada predicted value lah. Okay. Sometimes kalau kata FEV1 low, okay, dan FVC pun sama-sama low juga, dan kita boleh kata dia restrictive juga. Okay. Maksud low ni low daripada the predicted value. Okay. Walaupun dia nampak dua-dua low, okay, maksudnya kat sini dia ada restriction lah. Ataupun mungkin juga berlaku FVC tu low tetapi FEV1 normal ataupun high. Okay. So it depends on FVC. Kebiasaannya restrictive memang depends on the reading of FVC. If let's say it's less than the predicted value, okay, lagi less daripada lower limit normal, then biasanya obstruction, restriction lah. Okay. But for obstruction is more towards FEV1 lah. Okay. Ni expiratory flow values ni tidaklah berapa penting sangat, tak banyak beza kecuali dalam kes-kes obstruction. The reading sometimes is not analysed by some software unless you set dia siap-siap sebelum you nak start buat benda ni. Okay. So dia kata sini more sensitive for detecting early airway obstruction. Okay. And if let's say if the FEF value less than 50%, so there is a significant obstruction. Okay. So biasanya FEF ni is for detecting early airway obstruction only. So tak banyak sangat pakai lah. Okay. So dalam contoh ni tengok sini ada unusual FV curve. Okay. So yang pertama yang dot-dot-dot tu is a predicted. Okay. And then the flow itself kita tengok nampak macam cantik atas tetapi ada slope di situ. Okay. So sometimes kita katakan dia ni ada some sort of obstruction jugalah. Okay. So kita kena tengok apa dia punya bacaan tu. Okay. This is ditunjukkan sedikit lah tentang beberapa variation untuk obstruction dan juga restrictive pattern. Okay. So kalau tengok dalam gambar bulat bola kat bawah ni, this is normal, this is the airway, this is the lung. Okay. So kalau dalam case obstructive ni kalau tengok, the lung is normal, it's just that the airway is restricted. So we know that masa ni FVC kebiasaannya akan jadi normal lah, ataupun maybe sometimes low sikit lah. Okay. Tapi yang paling utama sekali ni silap ni, FVC ni selalu normal, low tak salah lah. Ataupun satu lagi, bila jadi obstructive, FEV1 of course kena low. Kalau FEV1 high tu tak jadi obstructive. Okay. Dan FEV1 FVC may be normal dan kebiasaannya akan jadi low. Okay. Dan dia ada slope of the FV curve. Okay. So the next one restrictive pula, to compare dengan gambar sebelah ni, kalau tengok dia punya airway lebih kurang sama, tak ada any restriction. The problem is with the lung. Okay. Nampak restricted. Dalam gambar ni tunjuk macam kecil lah. Okay. But imagine that your lung is very stiff. Okay. So dia tak boleh nak mengembang, dia tak boleh nak menguncup sangat. Okay. So dia keras. So dalam kes ni biasanya the total lung volume, the FVC itself will be low. Okay. Sometimes the FV1 akan jadi low. Tapi kebiasaannya FV1 dia nak tiup tu okay, so dia akan jadi normal lah. Okay. But the slope tu biasanya okay. Cuma kalau tengok tadi slope tadi tu, the one yang obstruction dia akan ada macam king Scoopy, tapi yang untuk restrictive ni dia akan jatuh drop steep. Okay, itu antara dua bezanya lah. Okay, ni antara contoh case tadi saja. Okay, tak apa. Untuk mempercepatkan masa saya tunjuk another one which is much easier to read. Sorry, mana? Okay, this one. Okay, hopefully nampak lah. Okay, yang ni boleh dapat di internet under AAFP, American Family Physician punya website, which is how to approach spirometry result. Okay. Kalau katakan kita dah check all kita tengok tadi the way kita nak buat spirometry tu is very tadi. Maksudnya kalau tengok teknik tadi tu, dia lebih menyeluruh. Kita tengok daripada awal from the spirometry procedure itself sampai habis. Okay. Tapi dalam kes macam ni, kalau kata kita nak mudah baca, kita gunakan contoh macam ni. Okay. Macam the first one kita kata confirm validity, sama ada dia consistent, reproducible dan sebagainya, macam kita tengok awal tadi tu. And then if let's say all the criteria before this are met, and then kita
mulakan untuk interpret. Okay. How to interpret? The first one dia kata tengok the ratio of FEV1 and FVC. Okay. So kalau ratio dia less than 70% untuk goal criteria ataupun the ratio is less than the lower limit normal, okay, kita kata yes. Okay, contoh kalau katakan the ratio is less, kita ke sini dan tengok balik kalau FVC dia less than the lower limit normal, then there may be a mixed pattern. Okay, maksudnya kat sini kita tahu FEV1 kalau kurang dia lebih kepada obstruction, but at the same time the FVC also less. Okay, ataupun less than the lower limit normal. So dekat situ ada mixed pattern. Maybe it's obstructive, maybe it is restrictive. Okay, so kalau kat sini dia tengok, once there is a mixed pattern, most of the time dia akan test dengan bronchodilator. Kalau kata ada improvement, then it is obstruction. Kalau kata there is no improvement with the test, then kita akan proceed to investigate for restrictive defect. Okay, dan tengok tadi pula, kalau FEV1 FVC ratio tak normal, less than the lower limit, and at the same time the FVC is normal. Okay, maksudnya FEV1 tak normal, FVC normal. So dia bawa kepada obstructive defect. Okay, so untuk confirmkan obstructive ni kita gunakan bronchodilator therapy. Okay, so kalau kata dia reversible asthma, kalau kata dia tak reversible, then we have to investigate what is the cause of the irreversible obstruction. Okay, ini untuk kalau kata the FEV1 FVC ratio is less than the lower limit normal. Okay. So kalau kata the FEV1 and FVC ratio is within normal limit, okay, and then kita tengok whether the FVC is normal or not. Okay. Kalau kata ni normal, FEV1 FVC normal, then FVC is normal, then kita katakan dia normal lah. Okay. Tapi kalau kata FEV1 FVC ni normal, but the FVC is less than the lower limit normal, then it straight away bawa kita kepada restrictive pattern. Okay, and then kita akan confirmkan the what is the cause of the defect lah. Okay, so nampak kat sini sebenarnya FEV1 mostly important for obstruction punya pattern, but for FVC mostly focus on restrictive pattern. But the problem comes when dua-dua ni rendah, FEV1 FVC rendah, FVC pun rendah. So maybe we have to confirm by the kita beli is a mixed pattern, and we have to confirm by some of the tests lah. Okay, so these are part of what we can say much clearer way of interpretation of the spirometry. Okay, so mana-mana you nak pakai tak ada masalah, as long as you understand the basic of it. Okay, sebab kadang-kadang bila tak faham basic tu, kita main ikut tambah tolak dia tak jadi. Okay, the interpretation akan jadi pening. Okay, this is one of the problem encountered by the new OHDs. Okay, doktor OHD yang baru, yang baru habis exam, baru pass semua ni, bila kita kebanyakannya akan merujuk kepada senior-senior dia on again how to read, how to interpret. Okay, yang ini menjadi isu jugalah. Okay, bila mana spirometry supposedly for them they are able to interpret it properly. Okay, dan dia tak dapat interpret, macam tu juga bahaya kalau dia nak supervise dia punya technician ataupun nurse lah untuk buat benda ni. Okay, so these are okay, kita habis untuk topik yang interpretation. Okay, more or less macam tu. Memang susah sikit nak faham lah, especially online session ni kan. Okay, tapi nanti petang ni kita akan try to go through some of the examples. Okay, untuk petang ni saya rasa kita habiskan sesi kita tengah hari untuk setakat ni saja. We try to start back around 2:15 ke 2 suku, and then for this evening kita akan tengok video sedikit berkaitan dengan a proper way to do spirometry. Dan saya akan tunjukkan kalau dapat tunjuk lah the way untuk kita buat calibration. Okay, kalau dapat bawa ke sini lah dan tunjuk dalam video ni. And then at the end kita akan tengok beberapa, kalau adalah sampel of spirometry untuk kita interpret. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan? Okay, kalau tak ada, we end up until now dulu. Okay, kita akan masuk balik petang ni pukul 2 suku. Okay, tak ada masalah
Alright, kita jumpa balik pada suku ya.